Action! Okay, baba na. Oh. Dun 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 dun. Ang poy. Poklay! Miss Poklay! Wow. Dari siya, ano ba siya naging nasakit eh? Okay, candidate number 2. Dun 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 dun. Oh. Antiga ng Antiga ng tondo. Okay, magsasalita ka dyan. Oh, game. Ano, sasabihin mo? Game. You're the man, dude. Ano pangalan mo? Ayoko! Number 3. Oh, Lola. Oh? Oo? Ay, Indonesia ba? Ay, Indonesia. Olen, dude, Olen. State name, gano'n wala. Number 4. Last but not the least. Number! I want you to say the last thing, Gama! Gama? Gama? Gama, 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 gama. Nasaan na? Wala. Speechless. Number. Isang Gama lang yan. Oh, yung 4. Ay, sorry. Ay, baka kayo mga lalaki. Ay, yung host. Ito yung host. Ay, sorry nga, sorry. Ay, sorry na. Ay, sabi na host. Paulo. Paulo, sorry. Hindi, Paula Butanes. Okay, sige. Isa sa advert ito. Oh, yung, meron pa yung habol. Hindi yung mga lalaki paakyat. Yung quiz yung titignan namin. Ayoko. Quiz! Ayoko nga. Nole! Go Nole! Go, Nole. Kami yung ano eh. Oh, kaway daw. Oh? Ano ka, bangis ano ka? Hindi ko alam. Oh, anong leg? Ay, ayun ah. Miss Indang Cavite. Miss Indang Cavite. Miss Gama lang. Poklay na ang Cavite. Miss Gama. O ikaw, Miss Injur. IRTP number 2505. Hi, I'm Miss Gama representing IR 72875-85. I'm Sharisha representing Mega Variety IR 64. Ito. Representing Irong Irbon. Irong Masulan, Duto. Irbon. Oy, 2006 yata pa yan. Ay, 2006 pa lang yan. Kanta. Pretty woman.